Tapos may dalawang exit yun lagi. May dito ah. Saan yan? Mag-A na. Entry A. Sorry. Kala ko buhay pa. Nasa long. May na sila pat. Long. Putang ina, kita din pala taas dito. Kita pala yung long Nice one. dito. Nasa taas. Gagong lupit. Magandang snipers na area to. Nakita ko na yung... Josh. Nakita ko na yung vent. Kala nyo ah. Nag-B na. Pag B. Ayun na, Oh. ayun na. Okay na. Hindi pa Andito rin ba? Bomb drop sa corner. Kanina may nasa taas nito eh. Nasa taas natin. Ako yun, pre. Hindi yun ikaw, men! Hindi ikaw yun! Gago ka! Sorry! Hindi ikaw yun!